जय जगन्नाथ वेलकम टू लाइफ ऑफ शुभम शुभश्री। आज आसिक 10टा बाजला मु छुआ को डाकिला बेलू कहते मैं 10टा होती आलू डाकुचु मु विचार कहीदेनी तुम 11टा बाजला बोली झील उठिक बस कौच 10टा होती कहला 11टा है। मु तो सुजी नड़िया बाकाल ठाकुर पाखर बाड़ी आनी सका सुजी कर सारे मुझे उठे दात घसिकी आसिक गाधे पाधे खाइबे देखा आंकर उठवार इच्छा ना मुझे रोसे करमी के तुम तो एमती उठ लेट कर कौन करमी मोर गुआल पोचिने गोबर पड़ी सका पाचेरे सब पा देली गाई दुई नदी गाधे गनी ठाकुर पूजा करके आसी गाई दुईला बेलू आज 8:30 बाजीगला। गाई खाली टाणी घोषारी हेले चरिया सब गोरु पड़े ये समाड़े भी आंक 9टा बड़ी फिटेली आरे गुहाल भितरटा पानी दिहनी सी दिहब छुआ को सीना छुआ कम सारे सीना मुझे करती छुआ जमा कहला बेलू शुणुना शोई पुआ तार शोची कमल घोड़े ये तार उठिक बस चिड़ी मिडी हो खाई मत डाक उठेलु 10टा बाजी उठिक गाधे खायाटा माने शीघ्र खाई पारंता ना नहीं ना आ शीत अच्छी ना केते जोर खरा है आज प्रबल खरा शीत ना छुआ उठुना मु कौन करी आज पड़े आसली बहुत जल्दी 11टा 20 तो आज मत गाधेक इच्छा है शीत है तो से गाधे गली शीत है माने सबुदिन तो शीत हो आज गाधेक इच्छा है से गाधेली जेहेतु माँ बन सका सका आम सुजी नड़िया फड़िया पकईकी तो सीटा मीठा है बहुत टेस्टी लगे आ जगह बहुत मीठा भी है थे खाई सारे बहुत टेस्टी है एटा गरम गरम मत जमा भल लगे ठंडा हो गले रही बेस भल लगे जहाँ गोटे रहीगला टे बढ़िया लगे नड़िया सब कोरिकी पकई आहरी बढ़िया तो देहा तो भल खाई भल बहुत दिन पर आज सकाल खाऊची तो सप्ताह भल तो सप्ताह भल ना खराब माने तो सब्सक्राइबर मैंने कमेंट करछंती कि दीदी बहुत भल तो भल ना खराब तो कह जो मैंने तो भल भावुचंती तो मत तो भल भाव से माने मोर के भल गुण देखिचंती बोली भल भावुचंती तू तो सेमिति जे भल गुण नाही जार आखि जेमती ताको सब देखा जाए से तो आखिटा भल न बा मते तो भल देखा जिबे केमती जो माने म देखुछ ना आखि सुंदर बोली मते सुंदर देखा जाउची देखिबा लोकर आखि सुंदर हेतिबा दरकार आखि सुंदर हेतिले ताको दुनियाटा सुंदर देखा जिवो हैला तू टिके तो आखिटा को सुंदर कर मेकअप लगी गालुआ आपण मैंने सकाल कौन खाई मत कमेंट कहे आज हूँ गुरुवार देखु पुआ आज तलू के कष्ट ओल्ल खाया नहीं गोटे आलू कोबी मिल मेकर तरकारी पालंग शाग भजा है सी किंतु खाइबनी जल्दी रोसे सर जाई जल्दी 1:15 जल्दी एबे तो रोसे होतबा कथा मु गाधिया कर जाइनु बेटे जल्दी काम हां आज गाधे नहीं गदुनी पहला आज गाधे में दांत हसदेमी दांत हसी पो तो खाई दे पोटा आज किसी खाई नथिला खाली चाहा टे खाइदिला ताको दे देली भात आमे आज हमर पखाड़ा खाइ दिसु का है खीर खीर सुजी खीर खाइतिला चाहा खाइ नथिला आज सुजी खीर करथिला सकाळे मास तो पखाड़ा भात खाइ दिछि पखाड़ा पांचिया लागु जा तो लागुछि झोलटा भल होइतिला तो सेते अबे समस्त खाउजनी मु खाइ सलेनी ना खाइबा टेस्ट केम देई छी मु खाइ नै बा ना हेछि टिके आलू ना हेछि गोडा आलू ना हेछि भातरा सबदिन आलू ना होई भात देर भात पकी ना दाल दे आउ मुहरा करे ना
ଆଜି ଫୁଲକୋବି ମିଲମିକର ଆଳୁ ତରକାରୀ ବଢିଆ ହେଇଛି। ମିଲମିକରଟା ଏମିତି ପୁରା ଶାଗ ଗୁରା ଆଣିଲେଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ। ମୁଁ କଣ ଫୋପାଡ଼ିବି? ମିଲମିକର ଏମିତି ସିଝେଇଦେବ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବି। ଚିଲି ଟିକେ ହଉ ତେଲ ମାଣିକି ଦେମି କେତେ ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ ଲିଟର କହ ତୁ ପଇସା ଦବୁ ମୁଁ ଅର୍ଡର କରିଦେବି। ତା ସହିତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ବିଲାତି ଝୋଳ। ସତରେ ଆମେ ଗେଲୁନ ଆସୁଛେ କରିବୁ କଣ? ଚିଲି। ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 6ଟା ବେଳେ ତ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼େ। ତ ସବୁଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆମ ସର୍ଟସ୍ କି ଲଙ୍ଗ୍ ଯାହା ବି ହଉ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଟିଭିରେ ଲଗେଇକି ଦେଖେ। ତ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲି, ସେତିକା ବେଳେ ବୁଢ଼ୀମା ଆସିଥିଲା ରୁମ୍କୁ। ତ ସିଏ ବି ଆମ ସହିତ ମିଶିକି ଦେଖୁଥିଲା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ସିଏ ତ ଜାଣିଛି କି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା ଆମ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ତମେ ତମ ବୁଢ଼ୀମାକୁ ଆଣ ତମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀମା। ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆଣିଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ଥରେ ଦୁଇଥର, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଭଲରେ ବି ଆଣିପାରିନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ବୁଢ଼ୀମା। ତାପରେ ପିମ୍ପା ଭାଇ ଘରେ ବରା ଆଉ ଆଳୁ କଷା ବନେଇଥିଲା। ତ ସେ ଦେଇଥିଲା, ପୁଅ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଥିଲା, ମୁଁ ଖାଇସାରିଥିଲି। ଆଉ ଏପଟେ ଟିଭିରେ ଆମର ବ୍ଲଗ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ବରା ଆଳୁ କଷାର ଟେଷ୍ଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ପୁଅ ବି କହିଲା କି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲି। କ'ଣ କରୁଛୁ? ତା ମୁଡ୍ ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ପାଇଁ ରାଗି ଯାଇଛି ଆଉ କହିବନି ସେ କଥା। କହିମି କ'ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛୁ? ରାତିରେ ଖାଉଛି। କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାରେ? କୋଉଠି ତୋତେ ଏତେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ରାଗୁଛୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କହ? କେତେ କମେଣ୍ଟସ୍, ମା ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ମା, ମା ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍, ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ମା କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠୁ ଲୋକ ଇନ୍ସପାୟାର ହଉଛନ୍ତି। କହ, ସେ ପାଣି ପିଇ ସାରୁ କହିବ ନା। ଗାଲ ଦେଖିଥିଲା ମାଙ୍କ କତିରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାର ଅଛି। ପାଣି ପିଇ ସାରିଲେ ଏବେ କହ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତଣ୍ଟି ବଥା। ଖାଉଛୁ କଣ? ସକାଳେ ଦବାନୁ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ମା ଧର ଯାଉ ସକାଳୁ ପୁରା ତାର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ଉଠିବୁ ସେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ସେ ନକୁ ସେ ଖାଉଛି ସୁଜି। ସକାଳେ ଯେଉଁ ସୁଜି କରିଥିଲା ତ ଥିଲା, ତା ଟିକେ ସେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ସୁଜି ତା ସହିତ ରୁଟି, ଆଉ ଦିନର କୋବି ତରକାରୀ, ଆଉ ରାତିରେ ବି ଭାଜିଛି କ'ଣ ଏଟା ବିମ୍ସ ଆଳୁ କୋବି ଭଜା। କାମ ହବ। ଛେନା ଆଉ ନାହିଁ କି? କ'ଣ ଖାଉନୁ ଆଉ? ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛେନା କପଡ଼ା ହବ। ଓହୋ, ମୋର ଆଜି ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଇପି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆରି ଭିତରେ ସୁଜି କ୍ଷୀରି ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଫ୍ରିଜରେ ଥିଲା କି? ଫ୍ରିଜର ବଡ ବାଲା ପଦାଟା ଆଉ। ଭଗବାନ ଏସି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମନେ ନାହିଁ। ରିଲ୍ସ ଦେଖିକି କହୁଛି ଆଉ ମୋତେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ତୁ ତ ଟିକେ କହିପାରିଲୁ। ସେ ଖାଲି ଗପିବ ଏଇ ଫୁଟାଣି। ହଁ, ମା ଯଦି କାହା ଉପରେ ରାଗିଛି ତ ସିଏ ହେଉଛି ପୁଅ ଉପରେ। ପୁଅ କଥା ପାଇଁ ମା ରାଗିଛି, ମୋ ଉପରେ ରାଗିନି। ପୁଅର ମାର ଏବେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ସହିତ ସବୁବେଳେ, ଆଜି ନୁହେଁ।